यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे एक बार फिर इस लायक किया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के एक और मौजज़े को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। आए इस मौजज़े को हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 21वीं आयत से 28वीं आयत तक। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सिदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक किनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की कोई भी भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उससे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो खुदावंद यीशु मसीह का एक बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त मुआज़ा है। खुदावंद यीशु मसीह जब एक किनानी औरत की बेटी को शिफा देते हैं। इस मुआज़े में से सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है बामकसद काम। अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत पर, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी खिदमत पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का कोई भी काम जो है वो हमें बेमकसद नज़र नहीं आता है। उसके हर काम करने की कोई ना कोई वजह ज़रूर है। जब वो उन राहों से गुजरता है तो उन राहों से गुजरने का भी हमें सबब नज़र आता है। हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह का फॉलोवर कहते हैं, तो हम कितनी बामकसद मसीही जिंदगी गुजार। उनकी तालीम देने का भी एक मकसद है, उनकी खिदमत का मकसद है, उनके मौजज़ात करने का मकसद है। हत्ता कि हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह हैं, उनके मरने, उनके जी उठने, उनके आसमान पर जाने का हमें मकसद नजर आता है। आज मैं और आप, हम कहाँ खड़े हैं? हम कितनी बामकसद मसीही जिंदगी गुजारते हैं? अजीजों, जो शख्स बेमकसद जिंदगी गुजारता है वो खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकता है। जो बेमकसद काम करता है वो अपने टाइम को वेस्ट करता है। ऐसा मसीही जो अपनी मसीही जिंदगी को बेमकसद गुजारता है वो अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट को वेस्ट करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये औरत जो है ये सरहदों से निकली, ये सरहदों से निकली और खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंची। अजीजों, ये बात जितनी पढ़ने में आसान है उतनी ये है नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये औरत जो है ये गैर कौम से है। इसका अपनी सरहदों से निकलना, खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्या करना पड़ा इसे अपनी सरहदों से निकलने के लिए? अजीजों, हम देखते हैं कि उसे सबसे पहले फाइट करना पड़ी। उसने सबसे पहले अपने आप से फाइट की। क्यों? क्योंकि ये औरत जो है ये गैर कौम से है। इसने फाइट की है अपने अकीदे से जो इसने बचपन से हासिल किया है। इसने फाइट की है अपने जहन में उठने वाले तमाम तर शक व शुबाहत से। इसने फाइट की है अपने अंदर उठने वाले तमाम तर सवालात से जो कि इसके माशरे की तरफ से हैं, जो कि इसके रिश्तेदारों की तरफ से हैं। बिना लड़े, बिना फाइट किए ये सरहदों से नहीं निकली है। अजीजों, आज हमने भी अपने गिर्द बहुत सी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने ख्वाहिशात की बाउंड्री में जीते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुरी आदत की बाउंड्री में जीते। आज हमारी यही बाउंड्रीज हैं जो हमें खुदा तक पहुंचने नहीं देती। ये औरत जो है ये अपनी बाउंड्रीज से निकली है, तब जाकर खुदा के पास से पहुंची है।
آج یہ عورت ہمیں سکھا رہی ہے کہ بنا لڑے ہم اپنی سرحدوں سے، اپنی باؤنڈریز سے نہیں نکل سکتے، اور بنا سرحدوں سے نکلے، بنا اپنی باؤنڈریز سے نکلے ہم مسیح تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ عورت باوجود غیر کام ہونے کے مسیح تک پہنچ گئی ہے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر خدا کی بادشاہی کے فرزند بن جائیں گے، مگر افسوس کہ جو بادشاہی کے فرزند ہیں وہ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو آج کے مسیحی ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنی کمفرٹیبل لائف سے باہر نہیں آنا چاہتے ہیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس عورت نے پکارنا شروع کیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آتی ہے، یہ پکارتی ہے، یہ چلاتی ہے۔ اس عورت نے سمجھ لیا ہے، اس عورت نے جان لیا ہے کہ میرا مسئلہ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے، میں ایک غیر قوم سے ہوں۔ اس نے اپنے مسئلے کی نوعیت کو سمجھا ہے، اس نے جان لیا ہے کہ اب مجھے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے مسئلے کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ پکارتی ہے، وہ چلاتی ہے۔ آج اپنے مسئلوں کو لے کر ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے تو بہت پیچیدہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے ازدواجی مسائل کا شکار ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بگڑی ہوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے مالی بحران کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں میں، بندھنوں میں گرفتار ہیں۔ مسئلے تو ہم اپنی زندگیوں میں بڑے پیچیدہ رکھتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہ صرف فون پر ہی خادموں سے دعا کروا لینے کو کافی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف سنڈے کی عبادت اٹینڈ کر لینے ہی کو کافی سمجھتے ہیں۔ عزیزو، جب ہمارے مسائل پیچیدہ ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایفرٹ بھی زیادہ کرنی ہوگی۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ عورت پکار اٹھی ہے، یہ عورت چلا اٹھی ہے۔ آج ہم 5 سے 10 منٹ کی دعا کر کے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اندھے جب چلائے ہیں تو انہوں نے بینائی پائی ہے۔ ایک کوڑی جب آتا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس، وہ اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے اور درخواست کرتا ہے، اور تب جا کر وہ اپنے کوڑ سے شفا پاتا ہے۔ ہم اگر پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو موسیٰ نے جب اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں تو تب بنی قوم اسرائیل نے جنگ میں فتح پائی ہے۔ بنا قربانی کے آپ خدا کے حضور نہ جائیں۔ بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ قربانی کو پسند کرتا ہے۔ آپ جب اس کے حضور جائیں تو اپنی درخواست جو ہے آنسوؤں کے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ جب اس کے حضور میں جائیں تو اپنی دعا گھٹنے ٹیک کر اس کے حضور میں کریں۔ آپ روزہ رکھ کر اس کے حضور میں جائیں، آپ اسے سجدہ کریں۔ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ٹھنڈی اور سرد نہ ہوں، بلکہ آپ کی دعاؤں میں قربانی موجود ہو۔ خدا قربانی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے یہ آتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا کنیکشن جو ہے وہ بلڈ کرتی ہے، کیونکہ ہم معجزے میں دیکھتے ہیں کہ اس معجزے میں صرف خداوند یسوع مسیح اور وہ عورت ہی موجود نہیں ہے، بلکہ اس معجزے میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی وہاں موجود ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاگردوں کے پاس نہیں جاتی ہے، وہ آ کر شاگردوں سے یہ نہیں کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے میرے لیے درخواست کرو، بلکہ وہ آتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ڈائریکٹ اپنے کنیکشن کو بلڈ کرتی ہے۔ عزیزو، اگر مسئلہ ہو ہمارے بچوں کے اسکول کا تو ہم ڈائریکٹ پرنسپل سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر مسئلہ ہو بیماری کا تو ہم ڈائریکٹ اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور اگر مسئلہ ہماری جاب کا، ہماری سیلری کا ہو تو ہم ڈائریکٹ اپنے باس سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو کہ اپنے مسئلوں کو لے کر خادموں کے پاس جاتے ہیں،
وہ ڈائریکٹ خدا سے بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ اپنا کنیکشن جو ہے خدا سے بلڈ نہیں کرتے، بلکہ وہ خادموں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ عزیزوں، یہ خادموں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے کنیکشن کو خدا کے ساتھ بلڈ کریں، اسٹرانگ بنائیں، بلکہ یہ ذمہ داری ہر ایک مسیحی، ہر ایک ایماندار کی ہے کہ وہ اپنے کنیکشن کو خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بلڈ کرے۔ اس عورت نے جانا کہ اس کی ضرورت معجزہ ہے، یہ معجزہ کرنے والے خدا کے ساتھ جا کر اپنے کنیکشن کو بلڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے برکت کی تو آپ برکت دینے والے خدا کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بلڈ کریں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے شفا کی تو آپ شفا دینے والے خدا کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے نجات کی تو آپ نجات دینے والے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تبدیلی کی تو آپ تبدیل کر دینے والے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے کنیکشن کو خدا کے ساتھ اسٹرانگ بنائیں۔ عزیزو، اس موجودہ دور میں ہمیں خدا کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ابلیس شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے۔ ہمیں خدا کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ میں، ایک کنیکشن میں رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے یہ وسیلہ بن گئی ہے اپنی بیٹی کی رہائی کا، کیونکہ یہ عورت جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی ہے تو یہ اپنے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ اپنی بیٹی کے لیے درخواست لے کر آئی ہے۔ یہ ایک کنانی عورت وسیلہ بن گئی ہے اپنی بیٹی کی رہائی کا۔ کیا ہم اپنے بچوں کی رہائی کا وسیلہ بنتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی برکت کا وسیلہ بنتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی نجات کا وسیلہ بنتے ہیں؟ عزیزو، اس عورت نے بڑے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ آج یہ عورت کوسچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان ہے تمام مسیحی والدین پر۔ جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں تب اولاد بھی والدین کے تابع ہو جاتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے، وہ تو نسلوں کا خدا ہے، وہ تو نسلوں تک کو بلیس کر دینا چاہتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا برکت کا وسیلہ ہیں؟ عزیزو، آستر جو ہے وہ وسیلہ بن گئی ہے اپنی قوم کی رہائی کا۔ عزیزو، جو موسیٰ ہے وہ وسیلہ بن گیا ہے بنی قوم اسرائیل کی رہائی کا۔ آج میں اور آپ کس کی رہائی کا وسیلہ بنے ہیں؟ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید ہم جب دیکھتے ہیں اس معجزے میں تو ہم دیکھتے ہیں جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آتی ہے، چلاتی ہے، تو خداوند یسوع مسیح ہمیں خاموش نظر آتے ہیں۔ وہ اس عورت کو کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کے کام کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض اوقات وہ فوراً کام کرتا ہے، بعض اوقات وہ آپ کو ایک پروسیس میں سے گزارتا ہے، اور بعض اوقات وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو بھی اس کی جو خاموشی ہے وہ انکار نہیں ہے، وہ اپنے کام کو وقت پر کرنا جانتا ہے، اور جب وہ اپنے وقت پر کام کرتا ہے تو پھر انسان اپنی بیسٹ پوزیشن پر ہوتا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں داؤد کو، تو جب خدا نے اسے مسا کیا ہے کہ وہ بنی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب اسے مسا کیا گیا ہے تو وہ فوراً جا کر بادشاہ کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے، بلکہ اسے ایک وقت لگا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو گیا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنی بیسٹ پوزیشن پر ہے، پھر وہ بادشاہ کے تخت پر ہمیں نظر آتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کام کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ خدا اپنے وقت پر کام کرتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے طریقوں کو سمجھیں اور اسے اس کے وقت پر کام کرنے دیں۔ God's time is the best time۔ ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کی
खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो लिमिट्स की बात करते हैं। मजीद हम आयात में जब देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो लिखा है कि अगरचे वो खुदा था तो भी उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। फिर एक और आयत ये कहती है कि मैं इसलिए आया हूं कि बाप की मर्जी को पूरा करूं। ये आयत हमें लिमिट्स दिखाती है। फिर एक और आयत हमें ये दिखाती है कि अगरचे वो बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। वो बहुत सी जगहों पर लिमिट्स की बात करता है। आज हमारी जिंदगियों में लिमिट्स नजर क्यों नहीं आती हैं? अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि इंसान ने जब भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है, उसने हमेशा नुकसान ही उठाया है। जब हम देखते हैं बागे अदन में, तो बागे अदन में जब आदम और हवा ने ताबेदारी की लिमिट्स को क्रॉस किया है, तो वो बागे अदन से निकाल दिए गए हैं। सामरी औरत ने जब अपने किरदार की लिमिट्स को क्रॉस किया है, तो फिर वो माशरे में से निकाल दी गई है। अब वो अकेली जाती है पानी भरने के लिए। इसी तरह से पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने अपनी सारी शान और शौकत की लिमिट्स को क्रॉस किया है, तो फिर वो इंसानी फितरत से महरूम कर दिया गया है और लिखा है कि फिर उसे जंगलों में भेज दिया गया। इसी तरह से जब हम मुसरफ बेटे के बारे में देखते हैं, तो मुसरफ बेटे ने जब अपनी आसाइश भरी जिंदगी की लिमिट्स को क्रॉस किया है, तो फिर वो अकेला छोड़ दिया गया है, फिर वो सुरों के साथ रहने लगा है। इंसान ने जब भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है, उसने नुकसान उठाया है। हम भी अगर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो जरूर सजा पाएंगे। अगली बात जो मैं आपके साथ बयान करना चाहती हूं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इस औरत को निहायत ही सख्त अल्फाज में जवाब देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। निहायत ही सख्त अल्फाज। तो भी हम देखते हैं कि ये जो औरत है खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई सख्त अल्फाजों को भी मनफी तौर पर नहीं लेती है। लेकिन अगर हम आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम देखते हैं कि जो औलाद है वो आज माँ बाप की सख्ती की बर्दाश्त नहीं करती है। आज जो शागिर्द है अपने उस्ताद की सख्ती की बर्दाश्त नहीं करता है। आजकल की कलीसियाएं भी अपने पासबान की सख्ती को बर्दाश्त नहीं करती हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसकी तंबी को हकीर ना जान। अजीजों, याद रखें कि अगर हमें तंबी ना की गई, अगर हमें मलामत ना की गई, अगर हमारे कोड़े ना लगाए गए, अगर हमारी तरबियत ना की गई, तो फिर लिखा है कि हम बेटे नहीं, हम हरामजादे ठहरेंगे। जब खुदा तंबी करे, जब खुदा मलामत करे, तो जरूर तरबियत पाए। जैतून से ऐसे ही तेल हासिल नहीं किया जाता। पहले जैतून को खुश्क किया जाता है, फिर उसे क्रश किया जाता है, तब उससे तेल हासिल होता है। राई का दाना ऐसे ही बहुत सा फल नहीं ले आता, पहले वो मरता है तब जाकर वो फल लेकर आता है। इस औरत ने भी अपना मुआवजा ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया, बल्कि इसने इंतहाई सख्त अल्फाजों की बर्दाश्त की है। अगर इस औरत की जगह हम होते तो हमारा रवैया क्या होता? और इसी सवाल से हम अपने बर्दाश्त के लेवल को जान सकते हैं। अगली बात जो मैं आपके साथ बयान करना चाहती हूं वो है बड़ा ईमान। इस औरत के ईमान की खुदावंद यीशु मसीह भी तारीफ करते हैं। इस औरत का ईमान बड़ा था, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी में एक बड़े मौजज़े को रिसीव किया। जितना बड़ा ईमान होगा उतना ही बड़ा मौजज़ा भी होगा। लेकिन आजकल के ईमानदारों के ईमान की क्या तारीफ की जाए?
आजकल का ईमानदार अपने सर दर्द, अपने कमर दर्द, अपने जोड़ों के दर्द के लिए भी अपने पास्टर के ईमान का सहारा लेता है। वो उसके पास जाता है, वो उससे दुआ करवाता है। क्या हम जो मसीही कहलाते हैं, हम जो चर्च जाते हैं, हम जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, हम जो चर्चेस में इतने बड़े बड़े खुदा के काम देखते हैं, क्या हमारा ईमान अभी तक इतना बड़ा, इतना मजबूत नहीं हुआ कि हम अपने ईमान से अपने मसलों के लिए खुदा से कुछ हासिल कर सकें? अजीजों, हमें अपने ईमान को देखने और परखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियों में ईमान का क्या लेवल पाया जाता है। आखिरी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और वो है बेस्ट देना। इस औरत ने अपना बेस्ट जो है खुदा को दिया है। वो जो कुछ कर सकती थी उसने किया है। वो सरहदों से निकली है, वो हलीम बनी है, उसने खुदावंद यीशु मसीह के सख्त अल्फाजों की बर्दाश्त की है। उसने अपना बड़ा ईमान खुदा को दिखाया है। उसने बेस्ट दिया, इसलिए उसने खुदा से बेस्ट रिसीव किया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। आज अगर हम भी खुदा से बेस्ट चाहते हैं तो पहले हमें बेस्ट देने की जरूरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे।